Dala, Nila sa aircon na. dala inyong mga sweldo sa tupad. Kini si Eduardo Tunyakaw, Benedicto Bibi, oh. Prieto, Pramerjan Duran, Ricky Reyes Mahinay. Di pa rin daghan oh. Ala ay. Ato na ning Video i-release. man dahil na siya oy. Ato na ning i-release. Di i-release na ilang sweldo sa tupad, ulit tupad. Awa ka. Papaya ano pa mo pa. Eh, Kaya na lang nimo kay arong maaso nimo. Pila. Ka dira pa doon. Ana pa si string. Kinsa man tong Release. Kita ka dito. Oh, pila na dire. Benedicto. kinsa man to? Grabe ka dako. Benedicto Prieto. Oh, sige. Sa dole tupad, Benedicto Prieto. Sana to? Pwede din na to. Basig. Kasi ba yung kuana pud ana, ma-report na. 1, Grabe dagko. 2, 3, Bawala mga 4, 5. Second batch na pod kasunod ha. Sa second batch na pod. Kasi ganun mo pa.